Congress President Sonia Gandhi has now written to the Prime Minister this over the hike in petrol and diesel prices. The letter states, and I'm reading out some excerpts of what Sonia has said here, it's duty and responsibility of the government to alleviate suffering, not put the people to greater hardship. Government is doing nothing short of profiteering of its people when they are down and out. This is what Sonia Gandhi has said in her letter to the Prime Minister when speaking about the fact that we've been seeing a rise in fuel prices in the last 9 days. It's gone up considerably, and the Congress President now putting the onus on the government to immediately act, saying that people are facing enough hardships and they shouldn't have to shell out more for fuel as well. इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। पेट्रोলৰ দামটো এনেও বাহিৰত কমে, আমাৰ এইবোৰ জায়গাতে বেছি। আপোনালোকে দেখিছে অসমতকৈ মেঘালয়তে দাম কম। তো হেতু আমি ক'বলৈ কোন আমিতো কৈয়ে আছো, মানুহেনো কি কৰিব প্ৰেফাৰেন্স কৰিব তাতকৈ একো কৰিব নোৱাৰে। তো গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগে আৰু কৰিব লাগে, সবফালে চাব লাগে। এটা ক'বও নোৱাৰি গপছে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰব্লেম, কোৱাৰেণ্টাইনো হৈ আছে, সবফালে নিজে বাজেট মিলাবই লাগিব। তাৰ ভিতৰতে মানুহখিনিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগে আৰু। ধৰক এতিয়া চৰকাৰ কিছুমান দুখ দিলেও নহ'ব, চৰকাৰে ৰাইজৰ কাৰণেই খাটে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি ফাণ্ড নাই গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা হ'লেও তেওঁলোকে এটা ৰেভিনিউ ল'বই লাগিব। গতিকে মই নকওঁ যে একদম হেৰি কৰক, কিন্তু এইটো ধৰক পেট্ৰলৰ পৰাই তেওঁলোকে কিছু ৰেভিনিউ উলিয়াইছে, চব ক্ষেত্ৰৰ পৰাই অলপ অলপ উলিয়াইছে। সেই তাৰ দ্বাৰা ধৰক ৰাইজক ছাপৰ্টো দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ঠিকেই আছে, কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে অলপ পাৰিলে ৰিডিউচ কৰিলে ভাল হয় ৰেটটো, যিহেতু বৰ হাই ৰেটত আমি কিনিছোঁ। এই ৰেটত এই প্ৰথম কিনিছোঁ, এতিয়ালৈকে কিন্তু মই এইটো ৰেটত পেট্ৰল কিনি পোৱা নাছিলোঁ। ইনডিৰেক্টলি চবৰে ওপৰত ইফেক্ট পৰিবই। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িব, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যিটো মানুহৰ অহা যোৱা খৰচা বাঢ়িব, সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা এফেক্ট হ'বই ইনডাইৰেক্টলি ধৰক সেইটো বঢ়াৰ কাৰণে। গতিকে চৰকাৰে অলপ এটা বিবেচনা কৰিলে ভাল হয়। Looking at our situation, it's completely different. We have migrants, we have daily wage labor, and for some reason we looked west. Interesting question to me is, why didn't we look internally for our own solution? Instead of looking to the west or even to the east, why didn't we say, okay, we are actually a confident country, let's look at ourselves and let's come out with an Indian solution, which is sort of what you do with your motorcycles. So why was that not the natural impulse? What our discussion internally in the Congress party was at the time, that the response has to be decentralized. The central government has to operate as a support system and as an enabler. There are certain things that the central government needs to do, air traffic, railways, etc., and that it does. But then it moves the battle to the district, moves the battle to the chief ministers, and allows them and enables them to fight. Now, if you look at what has happened after the lockdown, which by the way, I've been calling a failed lockdown, because it's the only lockdown in the world where the disease is actually increasing after we are opening up. देश में कोरोना वायरस व लॉकडाउन की वजह से अभी भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा दुखी व परेशान हमें यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीब व कमज़ोर तबके के बेरोजगार प्रवासी लोग ही नज़र आ रहे हैं, जो अब अपने अपने मूल राज्यों में भी पहुंचकर तो रोटी रोजी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। जबकि अब तो केंद्र सरकार द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अब बजट की नई योजनाओं पर कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर भारत निर्माण के तहत ही इनके जरूरी कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा। ये अच्छा कदम है, लेकिन इसका सही व वास्तविक लाभ यहाँ गरीब, मजदूर व
बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे बेरोजगार लोगों तक भी जरूर पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच रहा है।